Yes, hello friends and investors. In our previous video, nag-stroll ta sa Mactan Newtown and this time, akong ipakita ninyo ang duha sa mga hotels nga kapilian diri sa Mactan Newtown, ang Hotel Savoy ug ang Belmont Hotel. Ug naatay short room tour sa ilang mga accommodations. Ug karon mao ni ang Hotel Savoy. Semua ilang lobby. So, kara. Entrance. So, mo ni siya ang rates, guys. It starts at 4,500 net for Superior Twin. Tinuod mo na siya, guys. Twin bed. Ang view niya is ang kuan. Pila area ni? Murag 22 no. Ang view niya is ang sa Seaview sa Belmont. Seaview o Belmont. So, may closet. May sala. May bedroom. One bedroom. One princess bedroom. So the bedroom has access to the toilet? Mm. Or, na ano? Two ways. Okay. Dua siya. See. Ang kaprogram. Welcome to Belmont Hotel. Ano siya ang lobby. Dito ang elevator. Depende sa rate. This is the premier room here at Belmont. Then the toilet. Nice interior sa toilet din. That's me. That's the man on the mirror. Enclosed shower. Mas luag siya. This is the suite room. So nagi closet basta kuan. Suite. Dako gid kuan. Toilet and bath. Separate yung kuan. Toilet ug bath. Then I access sa bedroom. Ang bedroom. Then goes to the living area if murag condo. This one has a view of kuan. Say view ano? Savoy? Yes, sir. Adara. Gotcha. That's me. Okay. Diri ang sea view. Ngit-ngit way makita. Anino. Sa ubos.